Neke biljke imaju taj kvalitet da rasteruju štetočine. Ne samo da na njih ne dolaze štetočine, nego ih ove biljke drže na distanci. Ova informacija je korisna za sve one koji imaju baštu. Treba posaditi ove biljke oko leja sa biljkama koje uzgajamo. Pokazalo se da ima efekta. Iako one ne daju plodove, imaju važnu ulogu u odvraćanju štetočina. Zato kažemo da su ove biljke obavezne u povrtnjaku. Kadifa je biljka koja se lako uzgaja. Uspeva na svakom zemljištu i ne zahteva posebnu negu. Ima lepe cvetove, pa će biti i ukras. Cveta od proleća do zime. Ako otkinete komadić lista i protrljate u šaci, širi se karakterističan miris koji odbija mnoge štetočine. Odlična je protiv biljnih vaši, kupusne mušice kao i mnogih drugih štetočina. Sa druge strane kadifa privlači oprašivače, pčele, bumbare i leptire, tako da je veoma poželjna u bašti. Kadifa je jestiva biljka. Koristi se za salate i neke narodne lekove. Znači nema nikakvih problema da bude prisutna u bašti zajedno sa povrćem. Kadifa može da se seje. Seme se kupuje u kesicama, a pogledajte kako ono izgleda. Brža mogućnost da imate već formirane biljke kadife u svojoj bašti je da kupite rasad i posadite. Sadite rasad u redove između povrća u vrtu. Štetočine će držati na distanci, a oprašivači će rado dolaziti. To može imati dobar uticaj na povećanje prinosa. Kadifu obavezno posadite pored krastavca, paradajza, paprike, krompira, tikvica, jagoda i dinja. Od kadifa se može praviti i prirodni pesticid. Njim se prskaju biljke protiv biljnih vaši, crva i vrtnih buba. Cela biljka se usitni i prelije kišnicom. Treba da odstoji najmanje 24 sata. Zatim se procedi i možete obaviti prskanje biljaka protiv štetočina. Sadite li kadife i koja su vaša iskustva? Iz koje zemlje gledate? Neven je poznata medicinska biljka, a isto tako nezamenjiva u vrtu. Veliki je prijatelj gajenih biljaka u bašti. Seje se u redove između povrtarskih i začinskih biljaka zbog zaštite od nematoda, grinja, leptira, kupusara, biljnih vaši i tripsa. Za neven kažu da odbija mnoge štetočine, ali neke i privlači na sebe, pa na taj način spasava primarno gajene kulture u bašti. Na primjer, koristan je zato što privlači bubamare, koje su pravi predatori za manje štetočine. Neven cveta tokom cele sezone od maja do novembra i tako privlači pčele, što je od velikog značaja za oprašivanje plodonosnih biljaka u bašti. Obavezno posadite neven pored paradajza, krastavca i tikvica. Njima je najbolji komšija. Od listova i cvetova ove biljke pravi se veliki broj narodnih lekova, kozmetičkih preparata, ali i preparata za zaštitu biljaka u povrtnjaku. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video.
kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.